Enter below Brabantio and servants with thoughts. ब्रबंटियो और दूसरे गुलाम नीचे मशलों के साथ दाखिल होते हैं. ब्रबंटियो. It is too true and evil gone she is, and what's to come of my despised time is not but bitterness. Now, Rodrigo, where didst thou see her? O unhappy girl, with a moor, sayest thou, who would be a father? How didst know it was she? Oh, she deceives me. Past thought, what said she to you? Get more helpers, raise all my kindred. Are they married? Think thou. Despise time, काबिल नफरत वक्त. Deceives, धोखा देना. Kindred, खूनी या इज़्ज़वाजी रिश्तेदार. Brabantio. It is too true and evil. ये एक कड़वा सच है. Gone she is, कि वो जा चुकी है. And what's to come of my despised time, और मेरे आने वाले काबिल नफ़रत वक्त में, is not but bitterness, सिर्फ तलखी बाकी रह गई है. Now Rodrigo, अब where didst thou see her? तुमने उसे कहाँ देखा था? Oh unhappy girl, उस नामुराद लड़की को. With the mole, उस हबशी के साथ. Sayest thou, जिसका तुमने कहा था, who would be a father, कि वो बाप बन जाएगा. How didst know it was she? तुम्हें कैसे पता कि वो वही थी? Oh, she deceives me. अरे उसने मुझे धोखा दिया है. Past thought, मेरी सोच से बढ़कर. What said she to you? उसने तुमसे क्या कहा था? Get more helpers. अपने गुलामों से वो कहता है कि मज़ीद मशलें लाओ. Raise all my kindred. मेरे तमाम रिश्तेदारों को जगाओ. Are they married? क्या उन्होंने शादी कर ली होगी? Think thou. तुम्हारा ख्याल है या तुम्हें लगता है? ये एक कड़वा सच है कि वो जा चुकी है, और मेरे आने वाले काबिल नफ़रत वक्त में सिर्फ तलखी बाकी रह गई है. रॉड्रिगो, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस नामुराद लड़की को उस हबशी के साथ कहाँ देखा था, जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो उस यानी डेस्टिमोना की औलाद का बाप बन जाएगा. तुम्हें कैसे पता कि वो वही थी? अरे उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी सोच से बढ़कर. उसने तुमसे क्या कहा था? ऐसा कहते हुए वो अपने गुलामों को हुक्म देता है कि मज़ीद मशलें लाओ, मेरे तमाम रिश्तेदारों को जगाओ. और फिर रॉड्रिगो से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने शादी कर ली होगी? रॉड्रिगो. Truly I think they are. यकीनन मेरा ख्याल है कि उन्होंने कर ली होगी. Brabantio. Oh heaven, how got she out? O treason of the blood. Fathers, from hence trust not your daughter's mind, by what you say them act, is there not charms, by which the property of youth and maidhood may be abused? Have you not read, Rodrigo, of some such things? Treason of the blood, बागी खून. Oh heaven, अरे खुदाया. How got she out? वो बाहर किस तरह निकली? और treason of the blood, ए अपने ही खून यानी अपने बाप की बागी लड़की. Fathers, from hence trust not your daughter's mind. बाप अब से अपनी बेटियों और उनकी सोच पर भरोसा ना करें. By what you say them act, उनके ज़ाहरी अमाल से. Is there not charms, क्या कोई ऐसी दिलकशी या कोई ऐसा जादुई नुस्खा नहीं? By which the property of the youth and maidhood may be abused, जिसके ज़रिए से नौजवानों
اور دوشیزاؤں کی جائیداد کو بٹکایا جا سکے. Have you not read Rodrigo of some such things? راڈریگو، کیا تم نے ایسے واقعات کے بارے میں نہیں پڑھا؟ برونٹیو، ارے خدایا، وہ باہر کس طرح نکلی؟ اے اپنے ہی باپ کی باغی لڑکی. باپ اب سے اپنی بیٹیوں اور ان کی سوچ پر ان کے ظاہری اعمال سے بھروسہ نہ کریں. پھر وہ راڈریگو سے کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسی دلکشی یا کوئی جادوئی نسخہ نہیں جس کے ذریعے سے نوجوانوں اور دوشیزاؤں کی جائیداد کو بٹکایا جا سکے؟ کیا تم نے ایسے واقعات کے بارے میں نہیں پڑھا؟ راڈریگو: یس سر، آئی ہیو انڈیڈ. جی ہاں جناب، یقیناً میں نے پڑھا ہے. مرونٹیو: call up my brother. Oh, would you had her some one way, some another. Do you know where we may apprehend her and the more? Apprehend پہنچنا یا رسائی حاصل کرنا. call up my brother میرے بھائی کو بلاؤ. Oh, would you had her. وہ راڈریگو سے کہتا ہے کہ اے کاش کہ تم نے اس سے شادی کر لی ہوتی. some one way, some another. غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ اس رستے پر جاؤ اور کچھ دوسرے رستے پر. Do you know کیا تم جانتے ہو where we may apprehend her and the more کہ ہم اس تک اور اس حبشی تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ برونٹیو: میرے بھائی کو بلاؤ. راڈریگو: کاش کہ تم نے اسے شادی کر لی ہوتی. پھر غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ اس رستے پر جاؤ اور کچھ دوسرے رستے پر. پھر راڈریگو سے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہم اس حبشی اور اس ڈیسٹی منا تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ راڈریگو: I think I can discover him, if you please, to get good guard and go along with me. Rodrigo: I think I can discover him. میرا خیال ہے کہ میں اسے تلاش کر سکتا ہوں. If you please اگر آپ چاہیں. To get good guard تو کچھ اچھے محافظوں کو. And go along with me لے کر میرے ساتھ چل سکتے ہیں. راڈریگو: میرا خیال ہے کہ میں اسے تلاش کر سکتا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو کچھ اچھے محافظوں کو لے کر میرے ساتھ چل سکتے ہیں. مرونٹیو: Pray you lay down at every house I will call. I may command at most, get weapons so, and raise some special officers of night. On good Rodrigo, I will deserve your pains. Pray you. Preventio: میں تم سے درخواست کرتا ہوں. Lay down کہ ہمیں لے چلو. At every house I will call میں ہر گھر میں چلاؤں گا، یعنی ہر گھر میں انہیں تلاش کروں گا. I may command at most میں ان میں سے زیادہ تر پر حکم صادر کروں گا. Get weapons ہو کہ ارے اپنے ہتھیار پکڑ لو. And raise some special officers of night اور رات کے کچھ خاص افسروں کو جگاؤ. On good Rodrigo پیارے راڈریگو. I will deserve your pains میں تمہارے درد کا سزاوار ہوں. برونٹیو: میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے لے چلو. میں ہر گھر میں چلاؤں گا، یعنی ہر گھر میں انہیں تلاش کروں گا اور میں ان پر حکم صادر کر دوں گا کہ اپنے ہتھیار پکڑو اور رات کے کچھ خاص افسروں کو جگاؤ. اے پیارے راڈریگو، میں تمہارے درد کا سزاوار ہوں.